Anantana tenimwa, enonya kukofunu waboraso. Eti wadi ya kukofunu befiese, kaoba besiese na wari. Nansu walila wisamunise, otiya wenya siribo. Eti watu wa kukofunu kine, adi ya wira huoni komkodaku. Adi ya chena pebi muno, osentu wani nantiana so. Anantana tenimwa na, magofine ni asirifa fefe bebini. Okipini sirifa no. Obaja ko suru na sentuya. Wenja dera woni ni suati emuseye de deria siniwa. Unya kokofra unya silva unya kokofunu ai. Sale ria sitia. Biasia sitina nyanika. Sale ria sitio. Anani de na chare go. Ana aye nijie ochina ayawereho ebraso samenu mienu yehia edu ba ko apa hosima edu emiensa ohima kromura na ye kase free GN radio sunie opanyi kwadasi amagu akuro watenase oni pastor T Shalom ede ayapomoden dwumadie na ebrewo osana ne da tosu edu nkro afimpinu ene aduenu ana ye okuda kwaku ene akuya wondakada ene enne ena wo yoba ne ye wo a wo de akua be man so wo de kwaku ya na kwakufuo wo nim nyansa pa wo ye nkrofo bi a wo modwena esiso menta hunu kwaku a wo ye sadwam na wo wensa na onnam abonten ho akua mom na ya na wo mo ye petre kakra na enso akua kora no a wo ye petre no wo mo so ye nyansafo papa otwedi abo nyankopon enhira ye se nenso ama yasode reje ye free ye kateso ne moja ni nsuo edi yemu afusa ne tachirema edabodwe mu awade ede wasese wodi dai ya cheye efiri ahoma na che na ukọ so hira yen wodi nhira no free prophetess eye dorin so ewo afidie mu efie mu ha kakra saa na wodi abansa na Dr. Ren ebeso mu na wono so ebo amanyesem epo edibre yen afena edru mi so mene wo so koso ko jonno ko jonanti fo nya bo wunyadwe nyadwe so wunya bodo pe ye nya de onya yen so wampe o se magidi a mese wona dwumadi na makwa ma osu bi di kan de onim ho minim enka ho eninti abafu fidie ni so wo to apete ho mena o ka sei miami engineer the big Joe obiemi anema no so o to amamo e wo Facebook live na fe wodi akọ YouTube live na fe tune for so munsa kan bi na website ho nyina so eguso edi afega mejoso yo pani na mo mediam papa de ma me yo pani ko jasi ama egu akuru epone se bia anyi pastor T Shalom na me ne wo fia ene anopain enche yebebo empire na empire na chinu na fe dwumadie ni ede ahyehye so na nwom bi bo mehwesa nwom da so ha na eni ha ewo
Asa chemfi na kwambano anya sa mejini kawa wansamo abibe guna wade Watchman bena Adasunda ye Watchman bena Wadanya ni suwari washe Achira nyina firi na mihumimu Constantine Shalom Kansempano minue wanka anjina wo se jaye eye anwani dia wonue enti wanka na no mpa so da Nyankopɔ de ama na so de be maye saa na ye nya baabi ewo eye France ye ho ye France da bi o Italy ma bra na wo testi mi o se opanyesi ama mesrewa na busa patenti asema me se de ba asem wo se se wo twitwe wo se a wo se wo timi yiri ho a twini gidi na ni kru twini se a eso wo kontokwa oh god o to brush 3 days na asa na sei etimi mi sawo na kwase wo bisa mi se na ni kun ni ho na wo te a wale ni mi no beko edi pasenti ese twitwe na ho de so ana ketenkete o ye duru ada o ye abada o ye be voice note na ba serious Pajati ye mampaye odaroma se wo ho de a na waye krado de a ye mo empaye amemfa wonko na adofo hu se wo na wote ya no nyi obi fufuro ewa yo opanyesi ama ye de otwe di ampo Nyankopon ase de da wase papa wo ye nipa magana man ebibiman owiase afana nyina se de adwoada ukuada efiada bia wutumi babehye ye nkunan ewo ya ankasa ye bibimamu niema ya nananom di gya yen a ne ya to atwene ya amamre ebi ni kwan ye faso gya aware no mani ade empo ya pomudin mibiduro eno so wunya kwanya ba na woni mi bekirikiri ma bibifo te ase Nyankopon hira papa odofo wutie me di nchia kese ma obi bia bomu baako me din ane percent die me kan ne se Shalom na waje so yawi Shalom moma ye mompaye yeda wase onyame tumfuo onyame wonwani wona abo soro ne asase emu niema nyina ye wodi ya dada na wodi hye nipa nsa se de be yo nipa betumi atutu ni din ni wotumi ye mamfaso di abaso nti na abo ye na Adam odi wiase nyina hye ne nsa enumu awo ntoatoa so ne nyina ye de abeduru ne papa Yesu onyame abo soro ne asase ye da wase ene ye wukudai de na wakoa me no bo ni ye be kirekire ya pomudin kwan ye be faso nya nkwatenten asomo kopem se wo beba ye bompa ye e de ma eye ofidie yi mpanyimfo a won di si ho Dr. Indum ni na busua urade ma won kwatenten na dwuma yefo won mo boa toto niema nyina akoyie ene program managers ni nyina urade hiro bibiara won so mo di program baaye sof maami obaaye no pay odi nhira sem baaye Dr. Rain ebe kirekire ye man Ghana die na ekodi yenti impo ye fa fidikase so atibi ye bompa ye so de ma eye opanyesi ama obedan dan fidie ma stekire menyina ne aso atibi ye bompa ye ma ya sofo mpanyimfo archbishop ene ahemfo ahemafo yanka saye mpempen so namfofo ene abusua doma wo fidie so nyinara papa ye kan ye ho bom se na ye anigye ti wade srem kwatenten de ma obi biara dwumadi ye bedi wo nkan ye ho aye ntumi nye ti wade so se bedi anim kan na de be ye nyina nya ayaresa ne apomuden na minimu se eye nhiraman a obehira yen emi ade asedama o Jesus din ye bompa yi adomti amen. Amen. Shalom, shalom. Yawi shalom. Yawu shalom. Pastor T shalom na motene nkano odi nyame asem abreye obompaye kama. Obompaye utu uche hadi ntira Pastor T. Mpaye boni chedi enko. Uko nyame ani mu a. Uko nyame ani ma ya hobrase. Odi ahobrase amano. Mpacho ai. Pastor T wa ahobrase. Awaye ena yebekeka nsema hodo bebre na ansa no
na ano owe bi bisai eye diabetes ho asem se wanom nura no ne yadea na se ye hyase ne ye di link ni microphone course amenya no chance me na me yeduro no eno krepa te ya wotu omuka omutumi omuka mo bodi so de bia omunyina na dodo no ante zeri atwa wo adem link na wo wa nya kwan kura entie ni life wa pon na wotifie na wo da no hweso a wotimi ebotie bi onu so wi awa WhatsApp la ko amobi enti akwachiri papa mpanyifo o modwina de ho o ya de aboa papa crofo me pray na wonom etie etinsem bi wa ha wo ka ya na wahwe wachi wo ka se na tie obi a officer hanko na bia asiensi wa ha ochina bi na da bontin na enti bi semo aye kasim bi wa ya momodi an ye nte ho sebe ya be kasapa na fidie be fa na tuma fa se de tie dada ni na pepe na kan bi ya nye dai emmemu Mr. Moda enei de ekoso social media no enkontie bi sire kunyo se sire mepsiso omunsem no jamani nko ne wa pomudin ho asem ma ne hia fa do hwi mienu odi yanim etie kwan ya be fa so betimi atena se nyina che ne wonya hoode etie konkonsa ne bi saa gozo obewu hwa no wanfo adaje anto ho amasa ne ma na ekoso wa pomudin ho asem ne capacity yanum ebibima yemfa enye ne afi yenwanam no I didn't know it. Anyu na ye bono won se ba ku bia bewuram so se bia nyankopon kana enu na bia no na bronsam na wode momone abetina na wode pe aka ho na nyankopon ko onyaya ko de boto no so wa no onyo yini na mase anase nyakwan ya ye ne eye agbuche ko gumni pon man so betwin komo na onya ma ye de ye beko na ya hwese de esi eko efa enei ye won sama hodo a ye be wanam no pastor di se betimi ache mama mi akama ni beji se de wura no kan ye ne se wanonum no na bi wo mo de no afa ye fe ne san mu bibiri nanso osi wo hunu so anom nduru ahodo abrofo de ama no na moja fe ne san sichire ni ade nda so ha no na yesi ni nua ba kunso abeka ho blood pressure ni ho na opeso ohun se aduane no eduro na wo de ma no ya na ba akope no betimi ayi bibia na se wonsa wo meden isi opeso ohun se ntime bakra be yeye ni namsa wo da se de wo ka negative do ka bibi chara san ya to aso yo me da se and then some you know na wo bisa me ansa me be program ya se eyeye ni aba wo Italy ni kunu ewo pro na sia oyire na ho den no ye be ka ho asem na ye the diabetes so a ohun se the obetumi treat diabetes na asem onia be ma no onya gidie se nyankopon na onimdie besi ansa na owo so ni asase that's right obi na diabetes a eye yade a ye friend esichire yade na esichire ni nye sichire a ya sagu aduane aye die de bida na emom eye yade a eye friend esichire yade ye aduane na ye di ni daadaa no se na ni wi a ensuo bi efiri mu ba eno na potoka se me friend glucose no na sa glucose no na ye sugar for blood na dentina eye blood sugar se sa aduane na ye di ye no sa ensuo na efiri mu ba ye na abeye blood sugar no ene na wonkwaboa pe nkwaboa no mpe bode hono ompe bode no emu nsuo nko anope etine nyankopon ma ye sen se ye mfa nwe saade ye wise wia ne ye koyimu no na ye nsono so asan achim enti ochimu a di obenya no ene ne nsuo na efiri aduane no no enti obi o nya sichire yare a oni asichire biu da bi
ubedi esichiro uni esichiro ye dan ya glucose be ko because e fa bayirem body emo pano adie bi abawise bia e be ko mu no e digest wi a anase nane wi a nsuo ni ye glucose because nkwabo ni nisi ena ono asan akɔwe body no ntoaso ana emo no ntoaso da bi enti wonsono no ye saa de no enti wonsono ye wie pɛ ensuo nko an ne benwunu moma yemfa bibi nya mfanto hwɛ aburo wo ye maburo na ofete na ye mmɔle na wo di gu kentem na wo di abo gusu a ubonsa fe mmɔle ne so ne nsuo no enke koni padue ma nke enka se ni glucose no ade bi e chifri die wudi yenim ana de wo wi yenim eti ebe sone eni efre ni glucose ne glucose no ehunhia ma yen efise nkwaboa na aduane no na nkwaboa no susu isan ye na aduane no ansana se process anase sa nhihye be koso no ewo se ye fre bibi pancreas sa pancreas no ono na obefa sa eye nsuo ya wadidi anane na ebe ko nkwaboa no o pancreas no obeyi nsuo bi a ono so ye fre ni insulin na saa insulin nsuo no anase saa lip ade na fi insulin ye fe pancreas no ba na ye insulin no ono o why enam nanim ema ade wo enam nanim firi wansa na nsuo na nya kwan ewura eye muscles nim na ma cells no enya duane yedi na ansana saa process nso be koso no ye wadie bia ye frene beta cells ye nyono bonyono a ade a cells a wo ye nyono na saa nyono no abra wadidi awie no na ade ni mu achichi aduane ni mu achichi awie ama na ye glucose no ne frem na no odinti ne wo se saa beta cells no ono so ba no be bre frem nase enti na ye bonyono no ade anwuno nko a ho ne kotaye enti udidi wi a na ono so wachi saa anwuno ni bi afi brebo no de aba no de abeboa eye insulin no ani glucose no ama ne nwono ne dede no eso wate ansana awie peye ama nkwaboa nafa ne yakasa obi enya diabetes a obi wo na ne pancreas no entumi mpusa insulin ne mma eno ye number 1 obi wo so a na saa ne beta cells na ewo sanke tumi beboa ema frem ne so tie no eno so nya dwuma yi eno ne yakasa nipa no sugar level anase the diabetes kosoro eno na ma yehunu se onua no na sichide ekosoto ne se yesichide yade yesikafo yade na enti se yenhwe papa no de kudinti ese onya nidaso onyame mu ene de me kan se ne ho beto ne se saa nyono de na onya bi wo ne pa ne bonyono no mu no eno nti na me ma ni nubna nyono no enti dubra nyono no bekọ akọboa ne beta cells nyono no na tumia madem bi aduane obede no frem na ewo mu no nyono na tumia bedaritu no anase abeti ne frem ne so na fe de nkwaboa na accept because ohwemu a nipaduane ohia ade ya nwono ewo nipaduane mu eni na doctor say exchange your diet or balance your diet because yentumi ni ade frem sa eni yentumi no ade nwono nko a eye nwono ne frem won say enchene eni esichiri won nyina nsonsunye wom eso wo ka bom made ye de enchene onye de okeka oye ase zawa ase na no ohye but enchene so ye frem but wo do mienu ka bom di to ade mu ansa na tenim so wo di enchene nko ato ade mu a entinim wo di esichire nko ato ade enti but wo di enchene kakra esichire kakra katumpe na atina de mu kama eno eye papa na wo de eye o test ba se sa yade ha na wo yiri se be kon na patient ya kite mu tia wa no sa be de ye ma meti be se ensia bi ne am ne hwe de esen so ye wi nyanka ye wi esen na Archbishop aba yes I ye bi fi Archbishop we de mi chia papa 1 minute
maame na osi okunu twene si dwidi okunu si dwidi o ya bubu ne se ato agu so okunu ntia wote ne next door enipa bi oto brasa te days na sa enipa bi no wo sa adwen no ya na wo adwen ye won se twene kasia twene sin denden a na sin wo be fitaa there bi esen eyebo untumi mfa brush ntwima ne nye fitaa right nemum esen ye twimu because of eye bacteria na ye didi ye na hyehye ye sintem no eni ne ye yiyi enti se wo twi wo sen a wo de brush ni si wo sen nase na wo tan ne se wo de hyase na wa twim no saa so na de ko hye wo inside so na wa tan na yiyi aduane ne hyase no na wa anya ne saa na bacteria ne ye moa ene ne se wo sen no ma wo sen wo ye ko no but se wutumi yiyi won tem bia sen na nkasa no automatically nsu a wo nom ne niema nyina wo horo sen no ma sen no ye fe ena tu papa na wo twi ne si gwididi no problem wo benya nse ne gam na wo esuso nsin no no besei because of enam ne nyina ho behi na hi a ebema kwan ade da ne sen ho ne sen betumi enyanyarewa bebre ne sen betumi afiri mogya ne sen betumi etu ne sen omnye panyimu no na ne se ko brush no to de ai smoke dia no de pa no because of ya ne ye wadwin bi se won se wo shine shoe a brush na de shine shoe no ye mia ye nsem de twu shan na leather no apai se ehiri na ye fefefe eti obi wo twi ne so ma mimie mu nsem na o ka se o shan shoe o shan shoe ma me wanyi brush na wo be kaw o ne se ne be rewo Pastor Eti Shalom na moteni kanu Archbishop kwa kufimpo wa mansu efi wiyamwasi wiyamwasi nyina chief abaye wa ben papa nyankopon fe no ya apostle ena oye ya osi wa be Archbishop wotia sorry na sorry ye nguda nipa na mfiri muda osofo frimpo mansu samenhia kurum ha obia enim no firi se eyi aba obia fie pen Bishop Imakwa ba Eju so gu akro kwa master Bretoba. What ya so me na me to no nyuma no. Na ye kwa master. Me na ye Brace and Worship team leader. Oh good. The bonyo. Bishop na me bia bako de. Oh bia bako penisia ma. Nyame emna moje di afisi ne tekra. No ye osana de to so edunkuno na nyame ne adi. Na obi a wutie mpasanti die de mefen ka che Job kasem bi etedua na mienu chemudu Bible no sine de Job bo mpa ye ma ne namfo no Onyankopon e de ne nema nyina edim sama no o sa restore no o de namfo no e bo ne che wo bo mpa Awurade se on pese obehira Job no ne oni ne namfo no e ya aka no wo ho se me yare me huna mane na mo be gumanimu ase abebu maten na nyame ka kire enuafo nyensa se monko na monko pata monko Job nche mpe bulos 7 na monfa nko ma Job no mompa ye mamum na Bible no si Job so amfa nhire mo bo mpa ye ma wo mwie no onyame ni dademu no mani niam na ayire ni nyina double nti na wo bibi ewo edwa bra bom na se wo obi ayo bibi na ya ene wa mutie me opani gu akuro adwumadie suo bomodna yi fi mu samre wo wutie me minim se ma mi twa fi kasa wo Mrs Ampadu ene mu amutie ye ogu akuro proenien adwumadie no obi a wutie bia bibi ebom bia no because so wa nyemu a inshira no ma ye de nyame ase se de me kan no percentage de no mutie de biara ye nyade foforo ne se me kura mutie me ba so ma besua bibi metumu se enema bebre ho a wo cheche no nyame ahira no nti moma yentie na de ekoso de ayini so covid ya ben se ehihye niema bi no ani so a utimi utimi kwase me fe no milices ne ba isi am kohe mani na me kwa me ka che consultant ne se enye nyima na me new park hospital aka me nye dey me ma because me hakura eba no me ba no ma hihye me ho se why say we Eskimo no yes na no me wo fa se Doris bio owu ya ntinu mani abre enti mu amutie ye no de bia tie bia no mo ma ye hwe sese no aban ani abre de edika no education no nkwara no school no grade ye de ma wo mo no kwanu mfa so ma ye no se machine bi na ye yo anye
ama sese no yesi ma de teacher fo no ka twa nkwara no say formers no etu ama say schools no bebre omoni abre university no bebre o ma pe omni pa wie na nso kwara no be ho am grade no afi na asa be sisi so enti no so oye ho samre yesi test and trace no yegusu papa o mo person mo share said ye ya ebe ma nipa no a ye quarantine won bedru Britain no so beti kakra na je say time mo de quarantine won so beti na ni nyira ni say ye be hwe ahusu yie efi say yare no ejine nsem ewo mia na said ye ken ye bibi nro ni eniema ya person church aboa ye yie efi say ye tamuro no mi eniema no a wo mo de aye bibi nro no enoa say yare esiesie ni padua no e ma eberi immune system eti ye tie no a ni moma ye ntimi enye osotie na ye ntim samna me no mo ka say temdi ka ye no sika ho no egusu ewo ho na wotwim ye ni ye bo akora ba kutuo Edmonton ekumo no na no suso sikan ye boni pa ba miense tuo ewo N70 ye nche wa nyame adom wo mo angu na police force am yeti asese sikan twitwi eno eguso na no mu gina ka bie no na etuo kese bi dem na enuro su bi wom na wo mutimi kochiri ni pakoro enti de me kan nyina ne se ye behwe ya busuafo no eyie na yesiesie wonum enam ne mo ka sei minim se bebre awoda August bebre awoda ba na kusi apia de na ye first August na cake na kusi apia ye 15th na mama bride ye 15th minimum kan wochina eye na atwotwo birthday Gloria so birthday adwo kunadu wo dosi ni birthday 25th yegusu all the birthdays fu nyina no ye mamu ye gina gn radio so mamu nyina happy birthday minimum ka say enuna na ye nua kwadwo Adams ya we fro boasie ya wo Tottenham ne ye di free ko Pentecost pa branti obon modi odopa enua ne ko bia ne so ya ye nyame pa wo chombe kura na memreda wo moja ne kwan ne yiri Felicia wonu free boasin Andrew Grover ya wonu susu ochina no besie no enanu susu no yekosie Adelaide Hood a onso kamu April mu no onu susu mekokọ ya so eboa wo mu ene akwala anu a wo Pembrey State no emfie nwotwe akwala anu a friend maka edu no asema rehu se akwala ni wo no ahie nyina yetimi akokora no romanfo ebeboa ye de nyame asim nyame wo faase Doris bio ya wo ekokofu hine ba adwo praman ya nikunu di bio Benjamin nyine ma makamni aba wo meeting kings samre wo ye nyame dia no nano memre da last week ni di na otweda hihye wo ho nya be mamuati ye nyina nyante ese osofu dazi anu ye sini osofu dazi group a na oni odinum wo mu nyina akam na frimpo mansun onu na wo America wadi mfie aduotwe enkuno nano no wakamu wo America eti mabusuafo nyina ya akọ na mia menua wo ye twafo nyine ya wote Canada na pia kubi dochi eni abusuafo ni nyina pia kubi so akam wo Canada yedi na wotwida enano na samre nhihye bia no mema moate de ekoso bia se imedihye wodi adua na bapa ye nua banso a ye fe no Mariam ya wo Lutin oba no ye deputy mayor ye no Kentehima enano ya ye no full mayor wo Lutin nti yebema congratulate no se watimi arase akoduru full mayor wo Lutin no saa so ne nyina mu aboa ye ho ne yentimi emwa ye ho tituru yare ya bai asori any school asori ebuebi asori no na emom ese eniema odi niema tutu akwa mu se bia meka bia no uduru asori da mu a eniema bebre ho eso show mass enura minya ntitie flag bishop wo se enkura wetu atwodwum kakra nti eguso eni nyina no moma ensiesie wo kwa fruit training so she mass wo kwa shop bia mu so a so she mass enekura de so ye na wo yasumbra je na tumra no a ye charge 3,200 pounds enti eboa no a ye de abeto no mumie nyina
ye ni som ye ntwebo kwadua so ye si ye ho aye ye senior ye friend Philip Ofosu Mensa ya na onso ye twebo kwadua ko opoku ware obeye even register wo University of Science and Technology wonso oye nyamedia ewo Ghana o Ghana eno akọ nyamedia enti yema ebusuafo nyina ehedin se dem di kan bia moatefo de ebi kan ma ye hu ya akọ minua na netwafo hini apiaku bi Canada wo di titemu pa ebusuafo gu Canada nyina including percenti also ye Canadian woni ebusuafo no na ebo enti ye de nyame asi mu amutie ye nyina no de akoso nyina no eno aso ye nua ba bia efre no Mariam Oduro ye friend akosua fosua Oduro manu was work mu wo St George's hospital ye ma abusuafo nyina ya akọ ni wo fa na ye abebrese no ye first headmaster wo tru okonfano secondary school abebrese fo no wo mo fa se na aka mu ye nua ba akosuso ya ye friend so akam East London won so ono so no ware nana se watwitwie ne ba wo wa ne ba etinana amono wunua ekunu na akam ye frenu jo ye frenu Sechere Peter Sechere won so akam wo East London ye mabusuafo nyina ehedin mutie yen de ekosu bia no umianya so ne yentie de ekosu bia no ekwafo so ye me ho ya ko ye nua bi ko Ghana na ye friend Stone we very popular pa we ko this year Stone won so akakam wo Ghana enuti ye ma abusuafo nyina ni ko ma nyina ya ko na nim barrier ene abusuafo ni nyina Samrain bibia na ekoso a ye wo ho ma mo anwumre Community News Omega Live TV Mubeti Archbishop Nka ya mema mu de ekoso ni nyina mema mu full update nyame hia mu nyina nyame nka wo ohun osofo opani Archbishop pastor Shalom eye birthday na mso opani esi amadi esi kwasi ada no eti ono so ne de nyina we shi ono so ye leo opani esi ama opani esi ama nya kwasi ada wo refidi a na mentimi hu kwan yesem do faso na Canada de no jomo so yamane ya akopa jomo mi ami wo fasi jomo hey opani esi ama me birthday ye 16th wo refi oh me wo na mama brad ye 15th me de no tia wo refi ah se ni mi nyisi ni a o se David o be dedicate ya ma hunu nti enti ya na me hunu se si atwere wo date obab ni go da bi wo kwa amanyo enti ya na emitimi wi finti misino me kan bi kira adedua se me hunu ni birthday certificate da o bia wo se me di se mi so da bi wo se wi aho ye Abizam ya da sibo ya me bua ye ba si wa twetwe nkobo ye be hia wa nwumbre nso ya me nka ho Bishop Pimpo Emanson Archbishop Pimpo Emanson na mo training kan no papa ye wo ya de wo boa ye kwan nyina so Pastor Shalom e wo ha ya no mo bodi ni bebere kura o ya na ni ref o ya na ni ref o so onya abofra wonyi o ni pode so do onyi nyame hira no ya na wo kai young echen olumafo say trying to say ya na yeka yapomuden ho asem na apomuden de hia wo mu pa kese en se oni bagye na obesere ye bia wo kan ni masusu de bia no kura tim ma wu ntem to bi ha de bia yesi de wo ha no nyina apomuden ho adwuma na ye yo no nya gro na ye di da bi obisi ekom de no jedwane fa jo ono pupipi mu a no nka tentia o ntia po je do nanom na ho nton ay katatia dabi ebi mema yo akofom pa kitin emani bi sofa wadem zo muntimi nka posome ne so a na to ni su ni awre ho obu ani su bi de wonama no ntimi nye bihwe
endo am hia wura bi wo pekam onamwa no gina ho lam ka se de bibia yira o se si Joseph na wa brenti na wo home de be si mitima se pastor Ntiwe ana ye wono ewa ha pastor Ntishalom no bra ewura wodi ye be wuram wa che de wono wonim Yakopon de ama no de nyame de ama bibi man pastor Nti opani asiama ayaso ayetie wo yo opani me da se papa wa kwanya kesi ade ama mi edi kan ene dwumadi ye bedi no ye beka yahrawa eho asem ye lungs se ye ka ahrawa edi ene ahrawa edi dwumadi na o lungs edi maun emfaso ben eni yenye free yahrawa ho eyade bia yare bi wo ye ho a ye ta ba to me ba nipa ye organs na wo yi mu no e mere na Yakopon de ahye nkase nyina inside ho no ye kuma yakuma ye san eni ne kidney no ye liver ye brebo ye nso wo ho ansa na yahrawa na ba eno ne lungs no na no dwuma be na die hwie penyiwa bisa sem nipa bebre se ye koba ye dwene ye kotodwe ho ye dwene akoma ho ye dwene ya dwene ho ye dwene ye niwa ye dwene ye tekrema ye dwene maso ni nyina ye dwene ho nemum ya harawa onu tu ditintim ban pa oye sonye wono ni brebo no zunzun dem brebo de ono oye emoja ni adie bia dido ye enum ye kura ono na okoye hu adwuma dika kobrebo no ma ono bro no ye hu adwuma onom tablet na se tablet ne kura be nane afa umujemu a eye liver no be ye anwa no pay e be fa ye mujemu eye liver duties said the radical say oche aduma chedie ahodo ma nipa no sana organs so bia wode oye on say yesisi ono owe ade ye niwa ono hwade ya so ono no te asem ye nso no ono no ochichi aduane mu nsuo na ya hrawa so de oye ne se ono no ma ye nkwa emframa one day mframa na ohome no kwa ma mframa nkwa no ye hu adwuma na kwa ofa so ye mframa hu adwuma no eno na ye nwanwa because osaye sonye nti ahrawa no owo bibia ye frɛ ne air sac ye ka air sac a emframa kotoku na saa emframa kotoku ne die na eye ono sone emframa so fi ansa na emframa nyakwan abo awura ye mujem edi sɛ ahrawa no ni ho a unya mframa debi okay enti sɛ wo hwɛ mu a filter miensa ne wo nipadiem baako eye yahrawa esak baako eye ye kidney de tosu biom eye ye bladder no anema fi kidney sana pan wonyina onye filter wo nipadiem enti yahrawa de ono ye filter manframa ne nipa wo betumi elivu ana betumi atena nkomu a jemframa ka ho emframa ne ma nkwa first enti ne mframa ye nton nyame so de nkwa ne che ye no eye mframa nti na ma ne kansa ko mframa ye nton odi ache ye kwa aduane ma ye nkwa so ye ton ensuo ma ye nkwa so ye ton be mframa de ye nton nti no se mama mu nkwakwa eye mframa na mframa no kwa ben ne fa so koyimu ebi fa ye hunum ebi fa ye num ebi fa ya sum eni ye niase nti bia mframa nya kwa bowura ni pediem eye makoma nan an ye hunum ya num ya sum ena ye niase mframa fa ho na mframa ko ni pediem a hia se mframa fa ho koyimu ana mframa fa ho epie okoyimu
na wafiri ehwini mu apie nti epie na dia nyina tu apie epie dia nyina nam ehwini de pie firi ehwini ene sabi yeto etu sabi yeto okay yechi yes na yentie bibi enframa bi ebefiri nipadua mu apie no na o lungs wa sonu suwe wi ansa na wagya no kwan nya sa wontubi mpie ena mframa so ekon no senya o lungs so amframa no kwa entumi process de yes oye nti lungs no no ye hu adwuma nti mframa wonye hia ne se mframa ye home brada ye wo ye to asase su se ko wo lungs na twen mframa no duwe wo mu a osone so sa airsac no no yi sa mframa bone no na fe wase pu sa mframa bone na sa pi nti eno na ye carbon dioxide no se mframa ekọ mu a eno ye oxygen na oxygen no kwa na mframa no a enye no epia yes carbon dioxide nemom mframa na ye papa na osone ye no die no de kọ ya ma nipadua no eno no odifa mojam ema moja tumi rani fa yintini moja no so hia mframa se moja mframa nimu a ontumi move ensuo epo mframa nimu a ko ontumi move ensu tene mframa nimu a ontumi move ensuo nyina yusu mframa enua yusu mframa emwa yusu mframa ntinipa so yusu mframa se wo hwa abakosem bi esi ewo Galilee epubi da Galilee abakosem no na Yesu etikodo so ewo saa Galilee nsuo no so na nsuo ni be ye eniamo ho ye ni se oma ne ho mene so senko be fa nsuo no bebu afa so afa Yesu ema Yesu tia nsuo no mate no otia ne se onye koonu no nsuo ne betonne ukọ Galilee ntene da epona ntumi emu asoro chibiu oda what is kete na so anwe obey da wi onwe oye msukesi ye popa so ntumi move biu so na etade ebebon onye tade abre bia nyankopon se de osi ball no sa anote ne se obebu abepagya ne mu abu asoro chimframa bepagya no ne bu asoro chine de de no enti mframa no hufa ani sa na ese ebon kitinkiti bi na we ani ewo Galilee mframa unti ena ma ye moja move efa ye ntim enti ye won mframa ekọ ye moja na boa ma moja no su move na sa ye lungs asofo ye Paul Kofi Ajekum say good morning. O say me chairman no pa san what was. Me je me so pa mi na so. O say oni e bekata na o say kwa mi kotoko. O say bless you Archbishop in Paul Manson no panie siama. For your good work and Ghanaian community in London. Stephen Ofosu osofo Ofosu o say o chiao o mema wa chima no. Me je me so pa. Manyeti ye ma kwa ba e de ba Facebook. Obetimi ahwe me Facebook no as the comment about making kan na me de amount. Ma yeti su chia na ma no. Ai o si wo ha o ti. O se me te nka ache. Nti a o mo nka. To aso wada. Yo, enti no emframa hu hia pa, na emframa se bowura ye mu a efie wo mu nti ye air sac no e na sono so na nya mframa korogin na fe mframa no esa akọ ye mojam na de enye na esone ye no na se pi eni nti na eni kwan se wo humi gu obi so emframa wo humi gu obi so ana wa wo boma efiri wo mu ba wo obi so no ni nyina wo de yade san nipa no na obi yi mframa nso a eye sa mframa ko no e bi de sa mframa enye ne no pie besinfa wochi no unse sa mframa no ba na obi e di ti dwane because of oye mframa fi eso nim fa so obi nti opi ya sala obi odi obi achie na ma me bi yi mframa na akwa no se na ma me se ote ene o max na she ho nye ase max se ka odi se kata ohwene max na she ho no o fan she yi yes aso max na nye ko change no me yi mframa di bonne no me yi mframa ni kwa se ote ena de tosu mienu wo bem dodo ti na ote se ye ese wo 2 meters ene ma me no she de so she da o tese no Madaji koso. Enti mframa no
Ekoye mu a kwa efa so boa ye no no. Na saa ade nyame ye na di adanse se da awurade beba no. Na temu da no obema mframa gya na adwuma ye. Ai enu nti no bechi obi afiri ne bone ne papa ho no. Na ko be ka che oso se ye din. Ai se o ka che mframa gya ya temu da. Se ne nyina be we wu at once but mframa ni gya ya se wonsa na watene ansa na beka ho because moja ni move ma bio. Edua no wafo a wontumi nsi bio. Sa akoma so na ebo abegya abo. Akoma so na ebo begya. Se ne ye nyina wu. Wo da wo yire so a ana wo da girlfriend bi so abeka so. Nti atem wo bre ne ye da awurade beka se mframa gya bo. Nti no so obechi obi efiri ne bono. Nti gide nyankopon wa boye nyina. Ono doye o si medom ebo mu se menseso. Da ku bi ba nyankopon beka se ntuma mframa stop. Me pa cha mi nyina yakọ. Obeye. Adenti nyankopon doye be yen bebre no no. Yen ndu nyame. Se yen do nyame a enke wo senke de o ka kire ye ne pepepe. Na ke ne na yonko fa ni tin den. Bet nyankopon de ono pese yen ma no. Be yen pese nyankopon ye de yen pema yen. Ene na ama obonefo ne nya ye ho kwan ye hu se weenum o maso odin. Enke o magya na obeboa won no. De o magya hwehwe no mfa ma no. Me mo mpese o magi ade o magya nsem wa abra omo de omo ni o magya amamre so. Enu nti ena ma satan wo ho no. Nti satan ye nipa onye hunhun foforo bia. Abisuafo asukuso wutie GN radio panyi ko jese ma gwa kroni apuo ne osi ba bia anwe mene pastor Nti Shalom ena wa ha ene wo ka ya harawa juma edie osi akoye se airsack no ana se mframa boto eno na atwi mframa na sone so na distributor na chema ye honam akwaa ni nyina na oka no bi ha me yedin na metie no a kese ade a harawa ne ho hia pa ye hono na ye nua be ma Daniel Amoben osi good morning opanyi Daniel Majeso na me am nua panyin owura Amakalino osi fenise opanyi good morning Majeso dodo pastor Nti e wo ha na wo cheche nse mu bia na wo question ahodo apeso obusa ye koya abetimi ebisa enti pastor Nti sa ahrawai obia de the same size ana bi de susu ana se ebohu se ba ko pa na ye mienu senetie mienu na odi etene se ne kesiye ne de eso ne de enu ye ntumi kire pepepe because enke ni kwa se bi de ho no ye kese ebitimi ho no ebi de ho no eti se yakoma obi akoma ho no obi kidney tumi fon nti ene de ye ntumi na ma obi awobi na ye hwe de kudinti etumi seye no enyarowa ebe nipadua mu ese no bibi ti se virus ese ya harawa because of virus kwan be na enya kwan se nyankwan ebo wure nipadua ni mu a most emframa na ye home no virus wo mu tumi se no chemicals obi a oye bibi ti se openti pentafo mu penti no chemicals ne wo penti ni mu tumi se lungs no obi oye adwuma wo recycle company omo ye eniema asese ho ne niema dada ya omo sachere mu sanze mu no saa chemicals no mu use nti etumi se lungs no obi oye fitani a oye dirty oil ni engine dada no saa eye smoke ni toxic na wo eye mframa mu wo ne bia na oye adwuma no ohome de nti etumi de ba obi oye jawu adwuma wusie wura ni mu won omo ye cook omo gu aduane wo kitchen gas na omo so de bia de ye aduane no gas na ohome no etumi se lungs no eniema bebre na se lungs ni because through enframa na driver for so omo te kwan so de bia so driver for omo te kwan so bus drivers and de bi omo humi engine ne ho mframa no etumi se won mu use air condition anopapa soon car no so in condition no enye because so air condition na mframa na e ba first one ni nyina e engine ne ho mframa e ko mu a enye ebi ye won a omu smoke
omo mu smoke die wa ye pese o se na harawa no omo smoke die hi bi smoke bia cigarette ade bia ye smoke cigarette ana hahama ye hye won se nipa ne se onya lungs problem a wo bo wa o si na se twene no lungs ni mu nyina atete lungs na se enti ye lungs no enframa bowre ye mu na efi bi wo mu a eye air sac ni odi hu dwuma na air sac no so odi hu dwuma na o se no yes enti na ma scientists for trans hihye bibi se ye wo bad air and ye wo fresh air enti wo sori anopa kwa si bie wo mpuma ma fresh air mframa efim emra wo denim ana pia bontin ko walk nantenetwen frama eye krojin kakra because of ye da heater wo ye dem edan fridge wom edan mu an ye nu aduane edan mu an ye si niema winter bebe mu an ye hata ade heater so ne hata ya de wo so na heater no wo ade no so na wo home eye eduro na wo di si atade ni mu mframa ne gas ni ko mu won mu ye adwuma wo filling stations petrol stations mu kan gas station no na eye friend tank stelling German for kan tank stelling baby a ye tanki ni stelle just bia ye tanki petrol ana diesel je friend tank stelling stelle ye bia bia stelle na tank ni ye te se normal wo tank bibi tank stelle je friend tank stelle enti saa gomo mu ye dwuma wo tank stelle ni gas station nyina to me say on lands true adrava for mu twi petrol cars diesel cars omko lifting nyina enti na ma diesel ni ye de chefom no ene petrol ni unse ye botank ni chefom ke ibetumi de si abonten te se reservoir water no ni buton ni so enframa ebe komu a de be spread the whole environment nti ene ma ye de chefom ena filling station bi ana se tank station bi ana se gas station bi be di be bi a community ni party bebre no ye guno because basa ensu etone mframa efa ni nyina gas ni petrol ni fam ye ho ebe yema ebe home e man say ye lamps okay wọ́n mu ye cleaners ewo hospital no mo ni miabo do mu use antibacteria product no efa say won lungs because of lungs nankasa so wo bacteria ene na boa ne ma ni cleaning ne ho enti sa antibacteria na wodi kum moa wo fi ho no wo so home a okọ mu a okose wo natural bacteria na ono so ekokon na ma wo no eso sei no won mo fa drugs mo fa nuru ahodo bebre eta se won lungs enti lungs ehu hia papa na lungs se hu hia pa dia na so bitimi no mo na wo bo wa pom se e wa na ekodi akire pom na so sela no ori an omui oti ho se na se ko wuo an se ade bia homa ebeti a ehu twitwi kakra sana ti se ten enti obebo ho puhu na ne nam ho abet da ne lance ne beje adwuma ne wuo no be wuo nti womo a womo ewo enti na se doctor hu se wo bo wa kuhu a wo se gas great ne no nye se beku the TB for no more lungs problem. More lungs problem. Asthma for lungs problem. And now more no cigarette no money sa na man so more lungs problem. Na wuni. So be a lungs problem. Na yade COVID-19 China. Na ka mebe ba hoyi. Sa nipa ne die. Ne mobro. Otwini mutan no beko. Otwini mutan nyame amfafi obeko. De kudinti obeko ne se sa virus no bebo awura wo lungs mo no kwa ben ni nya so ko hu ofa wani ase ofa wo hunum ana wanum ana wasum pa jo fa bra bi wo idido se nyame ani monyam me se nyame ani monyam dido na amenom no na present yo o sa ye ho eh da bi so wa bo ma na sentiment aventim
oh dilo na me no pasenti wo si ye no me no ma hwo ni munyam a na me so ya pa me da ukwara me nom hwe o na me twen na me de ko enwa na me nom na me de ko pati no hwe na hwe ni na me no jase na pa se ka hwe ase ni na ma me ase na me eno ni impurities no pasenti me wosu mo pa yi me last one na me bon me number 3 is it yes sir na flat ni mo asa number 3 no okan olans ehun asem olans ehun asem osi covid-19 enya ebe tabiri wu na se wo lance problem ai untimi ehumi yie papa ukura eye a odi ehela odi humhumi ana wo ya na ntihe wa hawa bin ana se ubo wa pom wo lance no ehun atichima dada na ntin be ka ho dia na asai na mi amfefi abeko asechire se anything yes men for answer pusa wani cause of food in second wani na virus ni bi won sa na kan wa ebe collapse ni en fansa nche ohuru en frama ni bi nya kwan di ko virus na be collapse ni wano wasum enti dia ma eyi hu ni se lungs nanka se virus na abemu no a oye nutra na wabemu no onu obehu saa lungs na obese no na bia na nipa no so wo lungs problem dada so mo short breath asthma mo san wo yare bi ti se wa no mne ade no lungs no wa ye bo se ye bo a ye lungs no ene ye ti bo fam esansa no na ye mpramenti no ene mprama na ye bo wa na e ba bontin ofam ofirimu na eba enti na obi bo wa gusu a owo sa infection bi obinya obi humi gusu a owo sa infection obinya enti na se ma social distance ni because of say entemuti dia wo humi a virus ni ntumi tu emma baby a obeti ato bese obenwa na oto beto so a obinya yanum enframa nam yanum enti na se ma ntasu omfiri obi yanum emma wo so because enframa nam wanum ba na virus ni bi obinya na yenhwe se obinya saa yade we ya adenti na ya na ontumi hominti na otete so bewu onipa bia ewo se wo home percentage edu no ana se baby enanti koduru no eye 92 to 95 ohome 92 to 95 or 97 between 92 and 95 so ana se de there be ohome lungs na nkasa kwan ofa so opun frama ne ba no eye from 92 97 but 95 so a eye na se yade chi lungs na afi de ontumi provide inframa entwi nko ene ontumi ntwi fin so mpinti no na de wo 92 95 97 no na fe de aba 80 85 eso wo lose 10% ko na saa 10 ne ko fom a enu na fe mframa ho aye den ama wo enti na ma wo temperature ko so enti saa ta mo temperature inse ke ye 35 36 no ebetumi akọ 38 39 eso nya covid straight away enti na ma mo hu se we wanya covid because the temperature no ko so saa dia na se na ko ni mo no esua unse enframa nkwa ade mu pe na atete ba na ma o temperature ko so patwon eti wankasa kwa wo betumi atena fie na wahwe temperature sese wo 38 37 39 40 dia na so why so hu se wenya covid because lungs na nya problem na sentumi ahome saa ati saa dia obi wo hanso kwa lungs na wo se frama firi mu ba na ne omo da mu hwa nkro mu no omo lungs problem ana omo mu hwa nkro mu no ye mucus amaman okay nyo mo hwe na sisi dabi okay eno so wo line na on se Nyankopon boy ye hwene
yenum ni asum omu nyina nam gata baako enti gata ne nkyɛnkyɛn no ya na amaman anase mokos ye ka amaman de ye light one mokos ne de aye twintwatwintwan no se condensed milk no take once no adeda gata ne nkyɛnkyɛn ti o twin frama na nam gata ni mo no na eyi didi nya gata ye dabonti o misre mo mpacho ma menka ni yie na Ghana food anje because there be just a tube na baby amframa na efako lance no ne nkyɛnkyɛn no obi die tumi be ye narrow pa eninti na ma ebirum wo a doctor tumi ka se o ye nya a lungs problem ntisi ne lungs no kwa na esi ntisi ekoyi ayete se obi a wanya thyroid because obi enya thyroid asa the same mokos no amama na aye tik ne blocko nti na abeye kompo nti yempe kompo hunu nti ne ekutwa ne yiyi saa de ne firi ho nti saa na ema wo lungs no eye adwuma fa na se wo lungs no etiba form ne ntumi nye adwuma ade a doctor tumi di save first ne say obema oxygen right because natural one is a wotwe no wa wuntumi ntwe enti ye di benya bebutu wo hwene na no de a enam se eye machine no pum frama ne benti obenya kwan ye pu gas na eba no ebegura wo hwene nim ama netumi akọ lungs ni enti ekomu a bonsa de ne wo 85 na na se 80 no na fesa pija na ho mene so aba 95 ne se aba ne normal standard eti se wo ka adwo koba adwo ye di frama egu na epija no enti se yenye tu ye di siusu a be 3 days bi ni ye tu ye hu se aba maintaining 90 something na maintaining de na je se ho ato tu na sa anti anko form de na se lungs na wajem frama no o repair no be san teba form se vimpe na che se oxygen no de de ma wo no soma akoma lungs no nti se ye increase oxygen no volume no nti the volume nti bo se be chenyi na ma wo de eson pipe no so chen first one nketenkete no ansa ne ama second one eti the second one so ma wa ye de besi ususa for some time bo sa asa be down normal level gauge no yes we good but is say two na sa teba for ma yes sa oxygen level na de ma no susa enti esi upgrade no eni ne de ma wo abon se rubber bit se baalu wo obodwe ase no ne de no so abisi uso eni so si uso a na se lungs no etumi beda normal ni tu na anya hwe a lungs no nya hodin but se se tu na sa aba fema na fe ye de ko intensive ne baby a ye ma utobo eno no ye friend tobo eye kese tubu no so boni be ka table no mom kan table German for kan tobo ti sa table no eno na ye kese na ye se odu ye obi akoto intensive for covid no ho ne na ye war na nkasa because of that tobo no ana table no kese no eno feri anu no ono dim frama anu odin ene bowuro tornado pa na no so no de ma ye side effect ye risk no enframa na no odin no na ma wo tekrema ne wo minimu nyina so wo na se e dryer entesuo saliva bi enye dwuma de a o mene so betare enti yesi no nsuo enough enti we nyina ekoso nyina ne asan di nsuo oxygen nsuo si so cause ya mfa nsuo nsi nsuo a nsuo na inframa na egbowuro munti no nsuo nyina bewe and at the same time emma wo hunu drenti moja eda wo hunu eni wo fa wo hunu mu akọ otirim eti saa moja na ebeda ho no etumi chinchin te se wawai ekuro bi anim no very thick pa se fama na ama awo no quick enti ehwo na se nipa na ntumi an survive a emani wo enframa no kura san ye killer eno kura na ebekun no because of ono be dra wasum ni wo tekrema ho nyina the lungs no went to me and survival maame nyanta me chiawe mu akwa ba so panye hwe mu ha maame twene wo a azusi mu eni mu as always
Pastor Nti, good job. God bless you. I'm watching or say opinion insightful. The Amoki nyina yade a eye hunu mu pa ntina bebre eduru ha de ayi si omuso ana o mawu no de bia Pastor Nti azem fofroba o cheche mu chire na we de ya na bu ha ya hintasem pa we ye ma me kwadu na ede we ebaye Pastor Nti enti che se enya de ventilator ni si usu edika ma oxygen ni kakra se de koma Boris Johnson class 1 onu se tobo ni edi si ni so no ono ko do tobo ko intensive care yes ono ko intensive na monitoring dabi ono ko intensive nti no ba ni nani abre no me kan kure bia kire nipa obi bia obenya covid-19 lungs problem o ba bonten a wonu obi nkuntokwa bi omukura kire se neba ma ni ansa wonu obi nkuntokwa bi obi de wo ka won nan ni be che no because do some pempenso na ugina owuo center it is a survival a wu wiase se obebu ade e wo se wu bu ade se wu suo nyame e wo se ade bia wu bia mfa wire nkohyem because sa position ni dura e na hu se na nipa wu ye kete na unim problem so obinya 2 aduane untumi mfa bi nhyɛ wanum aduane nya wo de baako na aduane so kɔ wo yemu a untimi number 2 emframa na nka esenke falons mu no afi wujigu yem wote wo yem se ho na afi de emframa ne kotai unom pemu nyina be hojo because of oxygen na enkoninti no wo bone marrow nyina be shortom frama emoja na shortom frama enti na wakoma eso enya problem enti na makoma no tumi yade ewi etra kakra hwe ya na da bi se mesua ho ade kakra na wa na to class we pian kakra bi frama bi pian kakra bi yes really but me ko America na awoko me nti no ema me hu the way the functions no is move pacho what I say won say what tifi gata mu a na wona hu titi a na won say na gata e chance kan etimi wise ye hu etimi tu na won say hu ti so bi etwa onkrante e so gata pacho what I say enti na mpanyi say wuti ankasa mu se bi wo wa na won say de piatie enti no yare covid no won wa omunnimu ne fa na gudie e catch your Boris Johnson the way of fast a problem no so case o kan mu nsemo a abo a okoto se wa ntonso nhie mu won say Bishop case say afede wo a wan share max e be charge you for 3,000 pounds no sanko for se la nkofo mebre beginning no say 100 pounds they say Bishop say about 2 because of so we just wording ma de ni bi chiwa de also we yade no e wo problem because wo betumi ekono wo de wo yade no betumi abesan na kono ene nipa na nurse ni na doctor na ono so hwe wo no ono so bra wo bre wo hu nyina so di agora ono so benya yade no biewu na basa antibacterial ne antivirus nko a ne de bewo ka hanti ye wo pane enso basa sa fluid no nko a ne de be ma because of said ye betumi antivirus no ebia na ho odin akotimi sa covid virus no but enye na duro no na emom bi obetumi a supporto number 2 sa ni paninya sa yade na ne lungs na entumi nya adwuma yi nti no na fe ama ontumi didinti na wo so te na wo so te so a na wo cells ni ye weak enti bia na nipa no wo diabetes ebia na nipa no wo high blood pressure ebia na nipa no wo kidney problem ebia na nipa no wo high cholesterol na sa nyarowa no a almost waye ne kwanko yade dada no won so wo se oyo na ba dipadie ni mu dia eni omo so se dia aka no ma fi obi ayi ba bi afa eti se ye wo fie na asem kan o nyame mfa sa ama
nsuo yira fa fie wo anase eja to fie wo unso bi edwane enti saa na se covid-19 no or start se or cell lungs na enframa ni ntime mma enti kidney or no nya problem pressure or no so moja na ekwa akoma ni mu mframa mu enti akoma ne so obre saa so na anwa so wo moja ni mu anka wo se nka mframa ko ka ho ni nsuo ma ni tumi move no so da or kloto eti epasa no mu nyina keka bom obi epe baabi afa ehwo na di owuo no eba ye lungs opanyin ama se yetna senya ye didi wie a ade a ye ya ne se ye de nyame ase se urade da wase bet ye hume mframa ye ne nyame ase ka wosenka de chinsen afrikata so a ye bompa ye a ye mpa ye dikan pa ye urade se wama memframa home efiri se duane de denti no de bia ye bedidiane ye bompa ye urade hire duane so te ho yo bonsam tumi firim ye ni boni firim yiwe firim bet bisa ho se wo sore anopa na wo koda na dwo wo ka kire urade se urade mframa me be home besrew ade bia ye yade na mframa mu ba ma bi mo nwura me hwinim na se bi so bo wura me hwinim de na urade boa me se me lungs obetumi aso ne sa afin na firim ansa na de pachen won se opanyin se obi eda ana obi wo ho na wode ade kata ne hwene a ana sumye kata ne hwene a obewu denti no bewu because of enframa nko ne hwene mu a ene ne mu a ebema enframa so ntumi nko ne lungs nim enti se enframa nko lungs nim so dia a ene moja so nyam frama enti dipane bewu obi a osen ne ho akomfo obi wo ha oso akofa homa bi asen dua so no de ahye ne kon oja ne ho pe na tim wo edie ne kun no ahoma ne kun ni because of ahoma ne man ne throat na enframa ne famu no e blockoi gata ne mu kwan no asiye enti mframa enya kwan anko ne lungs nim enti no obi a osen ne ho akomfo owu obi a ye dini shedem amframa na ye sili no sebia 3 days ana 2 days mframa ni de ni mu a obekwa no wo wuda da ni die ma sebe obi owo prison ye de obi ko to prison a opon se de na hye prison ni nyina bon se ni prison epono no dade ekotie no ye se twetokuru kituwo bi ato ho anase ye nnade bia woni mpuma kituwe bi se de be yo bi mframa because mframa mfamu a obewu because Ghana na anu emiko Elmina Castle baby anu omode eye nkoa no ebese ko no na da ba ko etimi di nipa be se ahensun gum dan ba ko na nipa na fam so saa na omotwa tokuru kakrebi edastro ne yedi na de bi ashishem ehone mframa ba bia mframa efako yes ani pani nyina mframa na mfawa nkom nyina bu na ehwa na se obi ye stop no ha etimi tua frama no na ye punishment no mo ye wua na ye bie se de bia mo be kum hey because mo ye asodin ne stop mframa na wudin be 1 hour kono obi abani be fefe no anu nti na se obeso obi to kun bi otimi sumiye kura to obi sumiye no wo no kono no kaneti pastor nti ye maame no mo abatan na na mo de o mo ma hyekire no obi odi ne ba hyekire na kura ne hwene wakyekire ne chi na ma afa ne hwene no afa ne hwene no anase wa ma ne hwene na kotare na wa mu ho na fragment ko akura ne suso ntumi nkasa to prayer no ye jajai o prayer no ye o wusu nye kom ne ni bete no na ne ba ne na fe won premium na ne ba ne mframa ehu hia papa ike so hwemu a jama mframa kura ho ya ko hia chenzu mframa wo hia kura chen aduane because wo didi na wo mframa bo ene nsuo so wo hia chen aduane nsuo so wo hia chen aduane mframa wo hia chen nsuo ene nsuo so hia chen aduane wo betumi anu nsuo sa wo 3 days
yeah but say one who did 3 days no one no so betumi wu and say one home from na wanya mframa for 10 minutes kwa ubewu Obako eti ohini chiri ye ebi de bi echi am sure for GN radio so no aso go panyi ko jose ma go akuro abone ose ba bia anwedwumade yi na ya na etie adwada na yetie no ukuada na yetie no efiada na yede bi ka yede nim ho na eboa yen ama yesuade enso ebre bi yebetena ha se emre adagye sika ene ade esua kwan ya betima matena se ache na ye wia yese de yedwuma aso ka ho pastor ti minyini se wobetua sika de bia emma ukuada bia obetena sodifi ni fi obese no nso no duha be duba kwan be sha ase no be ote kwan wa na wasore ko efrise wo pese yidi yie kwa ne mo pese dwuma ne ye na ode bre ye retie na etimi gi nkwa na boa yen na am so mo no nya kakra dia bo no ho ban di noi wa heda ko duadua wura ni nyina nua ni nyina Ghana ne gusunsuo na nyini wa fa nkrofo a mo di ho atentwie edo sasra ho dodo ho wa mra na bana ne ade wia wa hata na wonum asi na wonum si wia afei wonum ede gugu bag makone ho pen ntimi de meken na ede akofrin kumasi ho akwana se obeduru kumasi abe hata na firi wa beduru nkran na atena edo premu firi wa beduru o manfoforo kura so ansana efiri o manfoforo no so asan ede aba nti oye ho adwuma mebre se be ya wo betimi anom na wonu na anom a emfa boni bia emre wo na edi ho chinyi titi obi a obaye ema wo de ho certificate ba me akocheki ahwe anse edo no wonu manya ade ebekun wo ifise bibi fufuru bia nka ho onfa preservation bia nka ho attitude bia nka ho a raw nature of duano na banane ne hinene ne hahan enti nya ade a wonu ma ebe ye obi bia wonu se sa dowe enkum nipa enye harmful to any other person enti eye sensa wo yade na toanse kura na nyade beku omu a be yedwuma ma ho ato enti no betena ha ya na mesoma sa da James ma betena nchen na metona no busibusa nsem se be ya wo so betimi abo afoforo bebre wo so betimi abo obi anu ha yade o se wo nyade titiri wo nya difference ya be se aduanan ena se kwa da aduanan po fi aduasan ko nyina na yade no ahya se ma mo fichi kuro mu nsem ne mo ni ade mojabruso ni na sichiri yade ni cholesterol ni nuan ma wo mu nyina akoma bodo pedi wani achi e po bu ha na ni achi ni so ayi bisi ohuna de papa no ni ade bi kaka bia no wabre unya akwankwa kurasin konum bia obetuma nom sa no ni bi wa ya de hia ne se woboto a obetimi ano na wanom na do be che wono wotimi adi so pepepe onum na de gidie no mu a ebebo aya asade ni nyina ye ogidie o onum na wo se enye ohwe a enye ohwe Yesu krasa ya de a wo se ogidie agye nkwa ogidie a wo no enye wo nkwa enu ti na mesum sada agye no betena ha de bia na mesum no mienu ye chefa nti edo no se wonya bia emfa nkogu ho enko shada kam ne mum noa nanum do be che wono diso na yele pepepe okay emra Yesu Kristo kosa obi yade no obi yade na Yesu ma meka che ne se me ba no che do be che obi ayo se o ma instruction ne we ndisu a nya de ye be koro enu nti ehun hia se wonya da ageti odi be yadwuma na se nkofo bebre frɛ me na fofo no ne ade opanyi adure ogi se yadwuma adure ya wo kan ho se mi ase bi se be de ma no atum bi aha me no ka sei ko afo to so miensa na enie na manumi o ya no hwia ma me na ma bono dwe nti ba sa na mudin so fine eboa mi nye hwe kura me num bi ukwa da bia kwa anka mewu da ache enu nti mi sema a mo yenyi momodin na yenwa me de ya na mani nye ho se biduru a ya ye no capsules no mani adede wo ye dan ya wo de kwasi boni ne ma bia ka ho na wo de ahye to animu sebe ya ense wo ye dan ya wutumi mfa bibia raw state ni hye capsule mu roba mu emia no mane yekito ebi se wo no ma be dabi ye de bibia ka ho ya preserve ana ama wutumi enum eye tablet ma wasara
o ni nsuo de gu ade mu a wo de pa no nsuo fa gutu mu ne tua no ade che be bon di be na sa ne bon enti se ba ya aduro bi wo ha e betes wo be fa no na wanom it is ye be say last year se be wu next 2 years oh ho na we de enti sa wa na wo no a na wa hwie na wa wanom umpe we na apede pastor nti ene wo cheche ye lansum aye ya harabum se ni ma haraba nya ya de bebre ne kese mframa no hu hia kwa che ni padua ne bibia no panyi ati saade a pastor nti twen yes ame ma anka se bim ati saade a be da obi ehunu se onye lansum ana haraba no mu ya de yo me da se papa wa kwenyi won se obi chance ye se obo wa ni a suspecting agwede na obobo watu osi wanya TB ana wanya nkonkon ana se wanya covid ana se die na aye wa wakomu tina wo bo wan saa se mi ana mechire mi obi abaso ana obi o me misara sem bajo hwan nie bacho memfa menko online why wo online dada o de bi ne hefre bi why yo me da se right adiji kasa won se baby ameka duru ye no yare ne chiwa apart from say wo so te no na awos what yes wo so obi a wo temperature san akosoro no na fa what na wo san de ko says ni na ye week na de ma abibiduro yi huhua no mo ma men kire mo dikudi nti a ma kakadurofo ne mo si so bolo yesi from oniadofo nuro no sa oniadofo nuro no na kire dikudi nti a ma e ba abonten wonu a enua ne hahama te se de menu no ya mfaso di a wubenani wonu mu a edua no mu oye no ene enduro no wo edua no mu e why amaman etete amaman flames efiri wo lungs ni ene kwan na lungs no enframan fam no tikudinti e ma bibiduro no hia no eye natural na chemicals bi enimti ene na yi amaman ni adini film efiri eti afa etumi boa ma lungs no mu da ho na enframan nya ye den atwi afam Mary aduktai osi pastor nti good morning kwa abuaje esi wo hweye MP ohene wase nsem kama pa na yiti ne yo ne de matombo ase pa yi ni makoma sana ofori nso eka pastor nti koso enti dikudinti aduru wa na hamaduro ni hia no unse meduro no chemicals ni a okoma cells ne side effect na problem nemo hamaduro ni ade wo mu ahihia ne oye na wo mu no ene ahodi nuro ne wo mu ne etete amaman because lungs no wo mu benya asthma ya amaman ene block lungs ne mamframa ntumenko asthma fo no eni ti no bi owo asthma ne ya ne amano saa eyi na owo so a oxyhela no na watwe ana okoda na waye hela ama lungs no bi ansa na okonye so okoda obetumi famu owu adam kwara bebri awofo ne mom hela ansa na omo bi omako ya amaman flames enti wudi nwia na amane mane no mo a enu awa no automatically wọ́n sese wodi ensokodua na se nwia twi wosen a ana woni munsu a amama e hye omena sintu utumi kwa amama ko mokos kakese firi omena seba because of itimino nwia ne ha matimino de kodinti ama ankrofo yi koji se momiemfa anka atwade mumfa munsuo mo no anom na betumi covid no dabi covid no ontumi no oye bacteria oye virus or ontimi nemum anka atwade nsuo no tumi tete amaman pacho what you say anka atwade nsuo tumi tete amaman na se tete amaman de ebeboa manka kwan na anka esie no ana mframa na wontumi nko no ne ha ne kakra enti enye covid ne duro ni eye anka atwade ni so bolo na omuka no dabi but oboa wo ma amaman ne so te nti amaman ne so te de ne betumi ama lungs na nya mframa kakra na yeka
anka etwade a nyanka etwade a ye de fertilizer edua ni bi ene tumi ye se adwuma no je wonya anka etwade a yamfa fertilizer enua na ye natural one no ono wo aye acid wo mu a otumi tete saade no on se anka etwade kane no ene ni di twi bokiti ho sereva ho wo de fra na tie na ye chenche Ghana de no because acid na wo mu no otumi pore efi enti se wo no anka etwade na nanka atete amaman no but ekromu ha eye anka etwade no se wo de sikan apai kura sikan na nimu nsesa but anka etwade papa no wo de sikan apai mu a wo de anka sikan no to abeba na sikan na animu ata wo si wan apore ho de kudinti de biama ebirim jo mo wura akɔhye anka etwade ni mu na still ayade ni kun wono no because of onim se anka etwade ni betumi aboa no atete amaman beta anka etwade ni de fertilizer edua no wenye edwuma papa because of onim sa acid no pacha what you say but nwie ne ha mana mi medua wo kwaye mu over years no eno oni eye fertilizing system bia ntini otwe asase ni ahoodin fira asase ni oyinu fira asase ni by natural etidua no tumi nyini chepa na onsei enti bibisa o question se patenti se base obi aharawa hotechema onua na otimi hunu obehu so ewa na obebo no the temperature be kosoro humi na wonya no ena behu se mahoro wo aka nyankopon ma ye oye nipa se ya nipa kwa na wo yimu no ye mfa ye mu nanso se ho kape obemma nipadua na symptoms ye kan symptoms obemma nipadua no ho adanso anase ebebo ne kai senchini bi be se bi we atechema sanity che basa no hu se ne bia ne ho me atisa ana wo bo wa continuous ana o yi amaman akese nim ne ade a woni ana wo mehu unso bi o bo wasa both fe wafe amama no mo fa che me se mo didi a me pa mo che we mu nyina eye nipa ho ade nti e kan se nyi both we de go buso wafe na amama nko a obi wo so a abra wo bo wana bonse wanu ma no wa kwa rokese bi pom obi wo so a obo wana se yare wo ne lanso otu akuye ne na boss ha wa we eso kuta microphone I'm telling you obi a obo wa o to kote kromfo obi da te kromfo kote ha na hese bi ma me wi ade se obo ada be wo chuma obo wa wanka ko gina ho pon so atasi enti no obi bo wana yade wo mu a wo hu enti ne se mem bo wa nwu nipa so men hram nwu nipa so men hwansi enwu nipa so because ni nyina ye bacteria ni virus a through oxygen no carbon dioxide no tumi from uba enti oyi ado ntakra edi ya mama tsoji kaza dia ma onu medana oyi ado ntakra moni adwuma enti onia bia won twen ma ne hrawa no hontinchima san na obajedu no bia no ana se obia wonyade ne hrawa ma no problem bia won hunu hwe kura no onoma ebeboa no papa etse ya hrawa no emu na mframa fa ekogina enti baabia mframa fa bi efiko enti na se wo hwe fire ventilator na de bia mfram efi wo ho no akode cheku abu ana izi wiye ni mu no efi hoover wodi hoover ofi o bon se filter na ehye mu efi because of mframa nti enti so bia wo na masase so a wo nom ha maduro bia no a wankasa wo difi ka wo ahra wanim enti etwa se wo tumi ma efi ni pie enti no ebefa aporo ni mu ne amama ni mu apiaba eni nti ne twa se wo yare onyare onom ha maduro but eduro won ke wo sanki eni maduro a ye mmere ho every day se di edidi no ye home no ye gbusu nti ke se de bia eni maduro na de kodinti ama abrofo won yare a yesma eni maduro no abrofo nuro ne chemicals na ewo mu nti no ye wo de sha ho de bia wo be se wo kidney na se wo liver because of the side effect but in ha maduro die
oni chemicals ni sa drugs ni ntino utumi no every day abofra no mani yeye penfo no mani yeye obi o mani benifo no mani yeye obi a wawo foforo tumi no mani yeye obi bia wo nkwa se onom enua ne hahama every single day obeso le Africa teso ana obekọ akoda nti ebibiduro oni dosage ebibiduro oni side effect ebibiduro oni abofra de onu nkwa se onum ana panyin nkwa na enum debi se won ebibiduro bia abofra num a enye yi a na enye bibiduro na ye the drugs ne preservatives bia na ya preserve no chemicals bi eni nti na eye huma abofra no opemfo se ebibiduro bi ebeka so opemfo ntumi mu bibia no enye bibiduro because ye ka ebibiduro a asikyire nyina ne se ebibifo na ye wo enua ne hanhama naturally a remedy na wo mu no eye onyankopon saa no enti nipedue bi ehia enti se be do kom muwa mu a won se aboa de ne maame wie eno ana ne bawe de ne kunu wie eno ana ne bawe enti yeni eduru a nyame ye se we de ye nkwara de we de ye mpanyifo de ye swan ye ti bibi se nkwara board ye tuni din nkwara board ye because of amofra ne nufo na de ma won nti no anwa wo ye maame munufu mu no enya kwa akomofra nti ye sana nkwara board na ne wakwa za anwa ne amaman ne nyina pie asram yade ya amaman ne ye de sa nkwara board ye ne sa ye won ha ma bebri ayede ha masa because of abofra nanso sa duro na yayam de asa abofra ne panyin so tu sa eyeye eduro de bepu akwara panyin di pu a eyeye eduro be no ama akwara anom no panyin so no ma eyeye nti na yesusa no ye maame no ma ye dido ansan ya kusku na omo nhwe dosage dido ko ya maame no so numbi maame no numbi ana hwe bia ma o akwara ye ma wo ha maduro no se de be wo nufusuo na anwan wo mogye mu no enye too much wo because anwan na wo fat no akwara no nu bebrebe e be ma no yare enti na ate na wo dwonso saa so na se wo hwe esikire wo maame no mu a e wo so no ma duro se de be akwara no num nufu no saa niema ni bebre emfam nko because emoja no adie bi ewo mu e fantasium enfifirim mek ewo nipa ababa unufum ena sperms eni mojem enti se wuti nka klini mojem a saa ohaw ni nyina bi nka akwara ka bofra no adekudinti abrofo ye se ye wo akwara nka ye mma na nufusu beginning no se na nka abrofo mfa nufusu ma wo mma because of omo nnom hahamaduru nti no moje ne mu fi ni nyina akwara no so twuko mu nti akwara ne benyi kakra bi korosoro no wanya bi diabetes no wanya bi nyom se da bi saa de ye man akwara no nufu moma ye hu moa de ni bi mo because moa ne wi hahama nti moa ne de ni betumi aboa akwara ne sen ye nipa because ye nipa ne nyi hama ye wi pa cha what you say but no mo transisi ni se omo kura se omo ye mistake because moa na omo gu pot ni nyina nya hama na omo wi omo nyina wi fat omo wi fertilizer nyane no ntino se wo pese fa wo nufu ne makwara no because wo kura wo de ni mu ye chen aboa ne de ni ko aboa ne geni more fat e chen wo nipa no eti maduro de otwe de amponyankopon bo ma nipa se onum no nyankwa government mi yaka spam aye onkwamwa wo mema ho a etimi ma ne wo ba what's patent you can spam no obusa se wo de fa chen misro mi kata so ntumentra and se obi hia adroni bia wo special adra de ye lance ho adwuma ana special adra eye eno kwa enye enuro no a ukabo mankrofo no opanyin se ma mi wo no different ebia die bia wo de nyankopon boy ye manipa edua betumi atete amaman no ye wo dua bi wo so ontumi ntete amaman ne mo mamuja edua bi wo tumi kum bacteria dua bi so ntumi kum bacteria ne mo dua no oyi anwo firi ni padua mu enti na dua bi a wo taste a ni different level na ha ma dua na nkasa form is different ene dua na nkasa so na ha ye different wo hwe pe
said the Subanti or name mango, only round, but mango juice is different. A chain pear dear and one womb, and the juice is Susukita vitamin womb. Osha abrobe in so woman, ya fed dear in your pet. That's right. As woman in there. Patch what I say, Osha tomatoes are tomatoes in your adoa. Almost say, as woman in your pet. Enkuma, any mure, almost your pet. Enti ebibie nyame bo ye bia wo na ka de na montie me ne me minu na me ye no de man ye so wonderful na nyankopon ma me say nim die ne say me mfa dua baako pe enye duro baako o mexe yes edue bi ni due bi kehia no mutu yade edue bi wo a ono nko ntumi ntu yade enti na mehwe won a omo yam prekese no omo fose besa won yade da bi se wo ba no prekese kura na wawe a oyi ye obese space wo ba no prekese kura anu a na obenya so mfaso a ye won ha ma bi wo wirem ye te maako nsia na bia wayi prekese baako na wo bubum na wo di afra no saa hahama na wo beka prekese no ono na prekese ni mu oil no obe upgrade obe yaba obe bua na manatumi ayetu nti na ye de prekese to nkwan mu no because nkwan no niema hodo ne wo moko wo bi kakaduro wo mu bi friends moko wo mu bi hwentian ni omo ye group of ontumi mfa prekese nkwan nya nkwan ana mentumi mfa ntosi kraso go bi pacha what ya say enti won mo jo ma dwene ye nuro na won nu no won no mo ye duro sensa yade bo so de ade ba ko pe no de ye obetumi akofa mfa nse nunum nkwan no enye dwuma won se hwe wo hwe krobo a ye de bo abofra ya wo no foforo no ye de shire ka ho ansa na ye de krobo no aka ho eye hama miensa na ye ka bom ye de krobo. That's right. Said ye be ya akora na aboa kana back infection na was a kwakora no na enko why dey ne be protecting sa because of the shile no shile ni nti no entontom si akora no a oni ahodi so betumi penetrate sa shile no what me awe na ma what me awe no ena sa nunum ne ye na ye no so ekum nsa nti akora no so no ensa ntumi ngugu no basa pacho because of heat nti efre bibi efifi nsawa enfifire nsawa no nsawa no ni na sa de ni tumi protect no obisi mi bisa se pastor ene na hu ni se nnua maako nanu na wo se eyi amono no odi nnua maako 19 se ma increase no le de 6 account o se wo numa ya wo ta aka se nuasie kaneza na wo nkasa unsa kane no tse kane no so na kabon no so a o ti se pepere hwintia bi wowum ene minti papa wo se that big 6 na me de be kan ho no wa bre hwintia ne sa tesi na wunya no wa bre na se di kudinti eduro se wo nyu mo untumi nse obi yare edue bi wo ha wo de kadue bi wa no okum na ho odin. That's right. Edue bi wo so ade kadue bi wa na ma bi kadi bi wa no wo pagya na ho odin no sa na motie eti se wonni saa nimdie na untumi nye nimdie Yakobon de amount sa ke kanua nyina abani saa na doctors so yenti no mutumi ye paracetamol nko no ma saa ye bibi ti se ewaduro nko no mutumi ye bibi ni nyina ye the same formula na but o test ni nyina drugs wo the painkillers kwa de painkillers me prebi anade ho den but as nyina wo saa neti ye nimdie wo ni untumi nye won say ye duro no the test aye with them more and the two adie bi so abamu a wo pass ye no so o ya wo su say asie no ya na bibia first no ana ukoto mo as mama asie no 50% never me ni 25 to me japo o so pe mo as che bibi o ra kitchen adie o pe ni mo as na mo as ya na fa yo ehwam pa na mo as pe you for you papa na kwenkwen ase de untimi ni
Konkwen asem. Konkwen. Konk minim. Abo say abo ni ntira. Nti ene ye nwesa me konkwen no ye benoa yi abo no kura ebe abo benya kwan kuwrem. Because of atoko. Ewom. Atoko ne yeti akwan fa so hata na mabo kom. Ena mo so ye fitanti se ebo to mo pe behu no obesho. Ene ntira. Oh, fine. Eti mesreti efu bebre. Pastor Shalom nuane ha maduro na me ye no. Se wo obi wo fi a men kan kire me se maduro no no mo ya ma problem debi. Wan ka se wo problem na enkoye na beko. Because men fa dia enye emfa mabontene. The reason when tia maduro to me call ya could do Australia Department of Agriculture for it me stamp to say yes, a draw we a organic a natural. Toronto for a stamp also, Mami, FDA for stamp also, Mami said we a natural. Israel Tel Aviv for a stamp also, Mami said a natural. Germany for stamp also who say a natural. Me baby be your man be the big woman. The collab, the good resource in the brain. Why? Because of main fat drugs and chemicals in number one. Fertilizer in and I mean the bad so I mean for bibia na see am about it free Germany Hamburg Sofo ono na foforo bi su wo ho we see am about Italy no hey free o se opani mo wachi mejo so minia ebia na obi pese wo kro telephone number ya de be no mfamna na obamatimi aboa no ukwada bia ye ha busua enye nan kwa na ya ba ukwada bia vie bebrebe ni patenti ye said on hwiri mienu e de chekire wa wo ya de no yie de no da chia hodin emu wi a no de number 2 o se frɛ no na ndo no ko bagibi na no a na nom ono ama wo ukwa de ono anu asi wo no ti na ye no mo ha bi sin table no so ono nkaka no ama bi o hwe dwama wo no na me no esi ono esi manu a e de ye ni ado so obi frame I mean fact number na say number na to Mr. Ma me fa call ya sa now the number na ato ho amaye patcho ho na wo mai so epo ne o baby anjo peniesiama patcho na mo ho ye de ye hu ye na so na me ado opani patcho anti arabeni Pasentina mano or WhatsApp because me the number name will be Spain or WhatsApp WhatsApp Patcho ni mame fantasy no bobo na me stone ku mi phone no Mati anti abamu nyame nhira baba abusuafo yedie enkwa akwa ahosan ahoden nyina onua ene ada eti ye friend owo so adoto na mi so bo so ha onsua krokre owo so adoto onsua krokre anti wodi tono ni bi ko na se kwa de mi na ka se na gofo bi ka se o president ndo kwa de bo odin onu se nkwane ahode na wo kogye na se COVID-19 so bi nim sika se nyina so kofo madaro ma president bi se wa oba na wasi utrasi na otiti so am wonum kakra se de ma ye won good because me anu said ye ne COVID na ma wiase ayedin ayo economy ne kofem nti bi wo ko ba na anu ye komeni no komi ba ko wantimi anka akopom entina oba mi ene this time me hwe nkrofo a me boa won papa ya tietia ne boto a nti obi bi obebe bia mani nsu me ye yi kra me nye consultation fee so the yina obi aba ha first no ya na egofo bi baby wa ha kwa situa we asan ye bi obi ono yare wasa agini sika dada na se wo di edu ni manu mpo no wa ntumi antoso no agini sika so dada da bi menye sa ni na yenyankopon po na mame ahoden mame tumi di yen kenya sa nkeka e wo hu me kasa mesese a kemintimi because nua kra obi dua mane nyini ansa na wamnya wahwai wo de sika abon na ba ko afia tofom akoto kooko ase ni weyi saa beboaboa no ahata ahoro asa ahata san dia badwa so machines be fam ansa na oba wa be ye duty enyema bebrebe enti mi number ni mpamocho
the number no ɛna ɔbɛbɔ bɔ no sɛ wa fa paper ɛne pen anaasɛ twerɛdua ɛne krata nti ɔbɛbɔ no na wo so twerɛ ɛntena hɔ na ka sɛ mensa nka na repeat ɛtaabɔ ebia na kwa de na wo hia yo unu ebi behia papa ni pepa na twerɛ yo meet 9 yo normal no srem omo ni London ha na omo wo outside say Germany Spain ni Italy say de ma America no mesra wo fra code na ye UK fo code ni te ye 0044 0044 744 860 62 63 Mrs. Ubium 0044 744 860 62 63 no me tosu mienu we na WhatsApp the boy ye WhatsApp the tosu mienu so ye 0044 793 065 77 50 Yes, it be 0044 793 065 77 50 when you know WhatsApp and at the office the fee the 0044 landline no 0044 203 652 02 97 Mrs. Ubium 0044 793 065 77 50 when you landline and what about me saying that's one mistake ba 0044 our number 203 652 097 okay nti omo London hani de omo from new code bia omo de no answer me 0744 860 6263 0744 860 6263 when na ye WhatsApp no wo so no mo London ha no mo from fa code bi enche ni mo and a second one ye and so ye 079 306 577 50 Pasa di bomba ya mai wada roma ye braso ye da wa sinya mitumfo nyamu wani enyam kan wodi wadumadi a wodi fa yesu di otie bi o yare wrade saniyade di wontie bi mprograde saniyade ni mfase dama wo Jesus di adomiti amen adomunti emunyagopo boa e besa hia e da sene ne mum fiada de akora me nkwa na mtia me no mienu ye beche e yabakosem na me boa e fiada kai hunu se dwade ba wo nche adwada ukuada eni fiada bia so pere wanya ye na me percent ye ji futuro na abohun yakram da mu nyina ase